Welcome everybody for joining the Telecenters of the Future session. And in this session we have Mr. Thijs Kruijsen, Managing Director, NICE International. We have Mr. Rodrigo Beggio, Founder and Executive Director of CDI Brazil. We have Mr. Ricard Foura, Head of the Unit of Knowledge Society, Government of Catalonia. Since we all are aware that the innovative telecenter models are emerging in every region of the world, and in terms of what telecenters offer in value-added products and services in e-learning, e-agriculture, e-health, among others, is growing rapidly. So what exactly we are learning from these movements, and we have here the first movers like experience from Brazil, from NICE International, also from the government of Catalonia. So we want to see that what are the impacts we are having through these initiatives, and what are the opportunities we do see in coming days, so that we can frame our next steps, and in terms of how we will frame our programs. So you will hear from our expert panels on these issues, and just to put the agenda in the broader perspective, I would just share Bangladesh experience. When we started back in 1997, 98, we called it multi-purpose telecenters, MPTC. That was very popular. But when it emerged, like after 12, 13 years, now everybody call it their own name: Community Information Center, Union Information Center, or telecenters. So a lot of things have been changed, but at the same time, what we have seen that in terms of services, some of us still living in the era of 2000, but technology has changed, demand has changed. In the age of Facebook and other social media, we have to accommodate that. We have to understand how to go with that. And in Bangladesh also, we have seen in terms of, since we are in Bangladesh is an agriculture-prone area, so we started with extension service, but it emerged with the market linkage. So it's a process we are looking. So all these key issues we'll be addressing today. At least we'll hear from the experts. And to start with, I would request Thijs Kruijsen, Managing Director of NICE International, to share his experience and presentation. Please, Thijs. Okay, good afternoon, everybody. I'm from Africa. I know I don't look very much like an African, but my business is in Africa. So my presentation today will be about the things that we are doing with NICE in Africa. NICE is a social enterprise. So we try to combine financial sustainability as a business with social impact. And that is a challenge, and that is also very much what has driven the journey of NICE over the past 7-8 years. So I would like to take you through our short history to tell you how we have developed our business and how we have had to change our business several times in order to address market changes. Because the good thing about being a business is you have to serve a market. And if nobody is willing to buy your products or services, you either have to change or you die. So that is why we deliberately choose to be a business, to always feel that market pressure, to make sure that whatever we do is addressing a need that people are willing to pay for, even poor people in Africa. The story of NICE started back in 2003, 2004 with the idea of building an energy container. The idea was, let's build something like this, a shipping container, put some solar panels on top, maybe even a windmill, and become a micro energy company. Put a container in a village in Africa and start selling electricity to the local households. This was a great idea,
but unfortunately, when we analyzed the idea, we concluded that it was not financially sustainable. The money we would get from selling the electricity would never be enough to cover the investment in the container, and especially in the solar panels, and to pay for maintenance and operations. And since we are working with a business mindset, we said, well, if there's no business model possible, we shouldn't even do it. So this idea was never implemented. It never got off the drawing board. What we did do is we say, okay, if we can supply electricity, what are people going to use electricity for? And that is when we said, well, if we can use electricity to run computers that are connected to the internet, that will have a great value to people. Because through the internet, people living in African villages who are typically very much isolated from the rest of the world, through the internet, they literally get access to the rest of the world, which we think will bring a lot of opportunities for them. So we decided to link solar energy with IT and internet. And that is how the NICE business concept started. So in 2006, we launched our company and we built the first 2 NICE centers. This is an example of one of them. So you see the solar panels outside. And inside these NICE centers, we essentially have 2 areas. There's a computer area where people can use computers, browse the internet, do printing, whatever they want to do on a computer. And there is a cinema where people can watch TV, because we saw a great demand for people who wanted to watch TV. So we decided to combine internet with TV and a cinema. And as you can see on the picture, what is especially popular in the cinema is for people to watch football. And again, we are a business. So all of these services, people have to pay for them. That is our business model. Over time, so we've been building a chain of these NICE centers. By the end of 2010, we had 7 of them. And we also introduced a franchise model whereby local entrepreneurs could operate these NICE centers through a franchise and leasing model. Things were going well. We were ready to further expand our business in the Gambia, where we are currently present, but also to other parts of Africa. And that is when the market started changing. Especially the rapid introduction of 3G internet in the Gambia really affected our business, because our best customers were the first ones to buy a smartphone or an old laptop, put in a USB stick, and go on mobile internet. So we saw our revenues declining beyond the point of break even. So we said, well, we have to change. The market has changed, so we have to change our business. And throughout last year, 2012, we have been working on what we call the next generation NICE centers. This is the first one that we opened in October in the Gambia. And what I would like to do is show you the 4 components that are inside this next generation NICE center. The first one is a shop. We said if people are going to use the internet outside our NICE centers, at least what we can do is try to sell them equipment that they can use for it. So we have a shop in the NICE center that is selling IT equipment, but also energy equipment, solar lamps, solar chargers, those kind of products. So that's the first component that we added to our business model. Then, what was the internet cafe before? We now call it a business hub, because we really want to encourage people to use the internet, as we call it, productively. Because in Africa, like I'm sure in other parts of the world, most people use the internet more for entertainment, Facebook, YouTube, etc. We said there's so much more on the internet that can have greater value to people. They can run businesses, they can study on the internet, there's much more we can do. So we relabeled our internet cafe into a business hub, where we try to get young entrepreneurial people to use it as a flexible office space. So they can become a member, they can sit there, they can work there, but also we try to promote them through networking events, presentations from successful entrepreneurs and those kinds of things, to really build a community of young entrepreneurial people using IT to develop themselves, their community, and in the end, their country. The third component of the next generation NICE concept is education. Now, we've been doing education before in the first generation center, but many of our clients said, well, if you are doing education in an internet cafe, it can't be good. We'd rather go to a school. So we set up a proper education room in this new NICE center, where we offer IT education,
but we're also launching business education, teaching people how to set up a business, how to run a business, because we want to create IT entrepreneurs who will create employment, who will make profit. Finally, the fourth, and I would say the best area probably, is what we call the outsourcing area. Unfortunately, this is not yet operational, and I will explain you why. The idea is that through the internet we will bring digital work to the NICE Center. And people from Africa, they can actually do that work inside the NICE Center, whether it's data entry or translation or whatever the work is, so that we can create jobs and we can create income for people. Because for many young people in Africa, nowadays most people have some level of education, but it's very difficult for them to find a job. So we want to use the internet to bring jobs from international organizations to Africa. Unfortunately, we can't do that ourselves. We need a partner to link us to the market. And well, we've been working with several partners, but we are yet to find the perfect one. We've done some trials for doing this with transcription services, where people have to translate audio into text. So you listen to an audio file and you type it out in text. And we learned that it's quite challenging. Because the skills, if you look at Africa, for this type of work you need at least university level people to have enough knowledge of English and to have proper typing skills. But the salaries that are being paid for this work are not attractive to them, because university level people, they can get other better jobs. So there's still a mismatch between the skill level needed and the salaries that we can pay based on the work that we are getting. So this is still very much under development. Now, I've been a consultant for 15 years, and consultants always like these conceptual graphs. So this is mine. So essentially what we've been doing with NICE over the past years is we started with access to energy. We moved on to access to infrastructure, to internet, to computers. And with the next generation concept, we are now focusing on value-added services, as we call it, for instance, education. And finally, to income-generating services, where people, instead of buying our products and services, they will actually leave a NICE Center with more money in their pocket than when they came in. That's our dream, but we still have a long way to go. And we are actually in the process of even introducing another service. We said, well, all the knowledge and experience that we've built over the years using solar energy with energy-efficient computers, that has value. So as a business, we also started to make that expertise available to other organizations. So we are, for instance, working with the government in the Gambia to equip 150 schools with computer labs running on solar power. So that's a new business service that we are introducing next to running the NICE centers. That's it for me. If you have any questions, I will be on the panel, and afterwards you can always find me. Thank you for your attention. Thank you, Tis, for your nice presentation. In fact, it's very nice to see that since most of the developing countries, even in Africa and in other locations, we are struggling with the power. So that might be a good solution, and also the entrepreneurship and social business model definitely will encourage a lot of things. So we'll have the question and answer session after all the presentations. So please keep your questions pending for the next speaker. Now I'd like to request to join us Mr. Ricard Fora, Head of Knowledge Society, Government of Catalonia. Mr. Fora, please. Yes. Is it? Well. Yes. Buenos días. Gracias por aguantar hasta estas horas, después de tantos días, hay tantas horas de trabajo y tantas ideas compartidas. Y ahora estaba notándome alguna
algunas de las cosas que referente a la presentación impactan porque se han estado explicando y debatiendo entre ayer y hoy. Y de entrada, hablando con compañeros, de entrada el título muchas veces es un poco contrasentido, ¿no? Con lo que estamos hablando, telecentros y futuro, muchas veces hay gente que no le encuentra una ligazón entre las dos palabras, ¿no? Y creo que es importante remarcar y reivindicar la importancia de los telecentros de cara al futuro. Esto es un poco con Miguel, estuvimos debatiendo cuál era el título de este proyecto y nos hacía un poco de respeto poner telecentros en un título cuando hablábamos del futuro, pero nos hemos creído conveniente al final aguantarlo porque la apuesta por los telecentros tiene que ser clara de cara al futuro, ¿no? Creo que ahora, como os decía, es un momento estratégico, un momento importantísimo para apostar por los telecentros, porque están pasando cosas de manera muy rápida, la tecnología está impactando de manera muy importante y más que nunca necesitamos espacios, y pongo espacios entre muchas comillas, porque no solo hablo de espacios físicos, sino espacios donde nos podamos interrelacionar, donde podamos acompañar y facilitar el uso de la tecnología hacia el ciudadano, primero para que mejore su calidad de vida. Estamos convencidos que las tecnologías pueden facilitar y pueden mejorar la calidad de vida de las personas, y luego para que el ciudadano sea profesionalmente más competente. Una cosa importantísima porque puede ayudar a mejorar el nivel de vida de muchos de nuestros ciudadanos. O sea que no podemos olvidar las dos fases, las dos cabezas que tienen que dominar los telecentros, ¿no? Me gusta también ser muy crítico con nuestro propio discurso. También lo he estado comentando estos días. Creo que los que estamos aquí, el 90 y tantos % somos unos convencidos de los telecentros. Tenemos que hacer un esfuerzo para que los que vengan aquí no sean los convencidos de los telecentros. Los pocos que han venido aquí y han descubierto lo que es el movimiento de los telecentros, seguro que se han convertido a la idea de impulsar la utilidad de los telecentros. O sea que tenemos que hacer un esfuerzo para que vengan aquí, sobre todo ingenieros, sobre todo políticos, sobre todo inversores, que conozcan la realidad de los telecentros y lo vivan de primera mano. Y por eso yo soy el primero en ser crítico en un discurso que hacemos los que ya estamos convencidos de todo esto, ¿no? También me gusta incidir mucho en el valor que tenemos y que estamos trasladando a los telecentros, el valor no económico. Nos centramos mucho en visualizar el dinero que hay detrás de todos los proyectos. Creo que nosotros ya estamos poniendo mucho valor que la sociedad tiene que tener claro que estamos aportando. Y no es solo dinero, y podemos funcionar muy bien con proyectos que no se basan solamente en dinero o no se basan en el dinero. Y lo estamos demostrando y lo estamos probando estos últimos meses. Lo que os decía, ¿no? La imagen tradicional del telecentro, lo que todo el mundo cuando hablas de un telecentro te dicen, pero aún existen los telecentros. Y digo, pues sí, existen los telecentros y están haciendo un trabajo muy importante. Esto es un problema de transmitir qué estamos haciendo en los telecentros, ¿no? Cuando hablamos de acompañar a los empresarios, a los emprendedores, primero tienen que saber que existimos y que estamos ayudándolos. Este es el primer deber que tenemos, ¿no? Cuando explicamos esta infografía, a la cara se les cambia. Pues dices, cuéntame qué hacéis vosotros. Y digo, pues hay 1 billón de personas que está trabajando en esto, ¿no? Entonces ya cambian y te escuchan con más atención, ¿no? Y creo que estos ítems los tendríamos que incorporar todos en nuestro discurso, ¿no? Y que estamos hablando de la comunidad más importante del mundo, más importante que Facebook. Y Facebook es virtual solamente, nosotros somos virtuales y presenciales. El potencial que tenemos
no explotado es grandísimo. Lo primero que tenemos que tener en cuenta es esto y creernos todos este gran potencial, ¿no? A partir de aquí es cuando con Miguel pensamos qué tenemos que hacer para dar un impulso y visualizar de manera global telecentro y futuro, estos dos conceptos, ¿no? ¿Qué podemos hacer para que esto sea posible, ¿no? Este proyecto ya hace un poco el paso que queremos hacer de un concepto a otro, ¿no? El acceso, la formación, el conocimiento, los servicios, etcétera, etcétera, que todos tenemos muy asumidos, hacia explotar lo que es la comunidad, trabajar mucho a manera de piloto, que vean los telecentros como espacios de innovación claramente, pero tangible, que hablemos de proyecto, que hablemos de resultados, que hablemos de indicadores, es un cambio importante, ¿no? La influencia local, que no estamos explotando para nada. Somos prescriptores locales, esto tiene un valor inmenso, no estamos teniendo ningún retorno de todo ello, esto es muy importante también ponerlo sobre la mesa. Se ha ido para atrás. Bueno, un poco visualmente lo que decimos, ¿no? Lo que está alrededor de los telecentros, los potenciales que tenemos reales de los telecentros y los que hemos de ser capaces de poner en combinación y ponerlos a jugar en todo ello, ¿no? Y es aquí cuando elaboramos una propuesta que hace ya un año que se viene trabajando con Miguel a partir de una primera fase piloto, con 6 telecentros en Iberoamérica y una coordinación desde España. Aquí con un financiamiento ya por parte de instituciones iberoamericanas y con una serie de retos que nos marcan estas instituciones. Pero es aquí cuando creemos que cerrarnos a solo 6 telecentros creo que no es justo, estamos perdiendo una gran oportunidad, porque nos basábamos, como decíamos antes, con el financiamiento. O sea, ¿cuánto dinero tenemos? ¿Qué podemos hacer? Es el momento de darle una vuelta, es decir, ¿por qué no ponemos en valor lo que estamos haciendo en estos momentos y sumamos una iniciativa que tiene un financiamiento concreto, pero que estamos seguros que hay muchos telecentros en el mundo que pueden añadir su expertise y sus buenas prácticas? Entonces, pensamos en crear una call, ¿no? Una call y decir, ponemos unas condiciones y serán los propios telecentros que quieran participar en un proyecto a nivel global, a nivel experimental, que nos digan qué es lo que ellos quieren aportar a este proyecto. Y ponemos unos puntos que queremos evaluar en cada uno de estos proyectos, ¿eh? Por ejemplo, un plan de sustentabilidad o un plan económico, una palabra hasta hace poco muy difícil de encontrar en el mundo de los telecentros. Queremos saber que el proyecto que nos presentan tiene una duración más allá del propio proyecto de Telecentros del Futuro. Cómo quieren desarrollar nuevos contenidos, cómo estos contenidos pueden ser aprovechados por la comunidad, cómo podemos detectar sus buenas prácticas, etcétera, etcétera, ¿no? Es muy importante un plan de comunicación que ligue con los demás telecentros y que sea capaz de explicar lo que están haciendo cada uno de ellos para que tenga un impacto mucho más grande. Es importante comunicar, lo que decíamos antes, ¿no? Aquí también valoraremos el plan de comunicación. El importe económico del proyecto para nosotros no será importante, porque nosotros desde el proyecto no pondremos dinero a nivel económico, pero sí que pondremos aportaciones de otra especie, como son la formación a los dinamizadores, lo que son la propia marca y la introducción de agentes y de empresas que quieren participar en el proyecto, el plan de
comunicación global para que tenga el impacto mayor posible, etcétera, etcétera. Como os decía, no viene asociado a aportación económica. Y aquí podéis ver un poco los indicadores que servirán para evaluar la posibilidad o no de entrar en el proyecto Telecentros del Futuro Global. Y por último, importante también destacar que dentro del proyecto habrá una pieza que creemos importante y trascendente, que es el Laboratorio Global o Laboratorio Mundial de Telecentros. Tendrá la sede en Barcelona y queremos que sea un espacio de testeo, tanto de aplicaciones, tanto de metodologías, tanto de hardware, software, etcétera, etcétera, para que veamos la posibilidad de escalar a otros sitios del mundo y ver si las hipótesis que estamos trabajando en un entorno de laboratorio son aplicables en otros lugares. El concepto de laboratorio liga mucho con el concepto de innovación que estamos trabajando desde Cataluña, desde Barcelona, y queremos de alguna manera ligar lo que estamos haciendo tanto desde Smart Cities como desde Living Labs, como desde Social Innovation, y ligarlo con un proyecto que hable del telecentro del futuro. Por eso la marca Lab creemos que es importantísima. Y por último, un poco el calendario de la acción. Tenemos previsto el 15 de junio ya lanzar la call para que se pueda presentar. Daremos un tiempo largo, 3 meses, porque queremos que los proyectos que se presenten tengan un sentido. No queremos dar poco tiempo, sino que se trabajen y se piensen el máximo posible. Proyectos de duración, en principio, de 1 año. Queremos controlar muy bien el tiempo y ver y evaluar los resultados. El tema de indicadores es muy importante en el proyecto. Y, finalmente, la comunicación de los finalistas la haremos juntamente con la inauguración del Laboratorio Global de Telecentros en Barcelona el próximo 20 de septiembre. Nada más. Muchas gracias. Thank you, Mr. Fora. In fact, to me, it's like a transformation of telecenter things, particularly the very innovative idea of that lab is something really telecenter, the community needs to focus diversified things, especially from the R&D perspective. I'm sure if it goes as per plan, definitely all telecenter practitioners and organizations will be benefited. Thank you again. So now we have one of our special guests today, Mr. Rodrigo Beggio from Committee for Democracy in Information Technology from Brazil. Thank you very much. Thank you. Sure. Bom, buenas tardes a todos. Para mim, novamente, é um gosto estar aqui compartilhando um pouco da experiência e principalmente aprendendo muito com todos vocês. E eu vou começar de uma forma distinta do que falei hoje por la manhã, porque para mim o Telecentro del Futuro tem muito a ver com a intenção, o propósito do que nos motiva a ser o que estamos fazendo. E eu comecei a trabalhar com telecentros porque depois da universidade trabalhei em Accenture, em IBM, eu criei minha própria empresa de tecnologia. E aos 23 anos de idade, quando eu tinha minha empresa, meus amigos viviam com seus padres, eu estava vivendo solo em meu apartamento, com meu coche, com um pequeno barco. Pero quando eu mirava a mim mesmo em 10 anos, eu mirava a mim mesmo mais rico, com mais plata, com mais dinheiro. Não mais realizado, não mais feliz. Então, eu tomei a decisão de cambiar completamente a minha vida. E comecei a meditar, a refletir sobre o futuro, o que gostaria de fazer em 10 anos. E nesse processo de reflexão, numa noite, eu encontrei a resposta. E a resposta ha venido de um sonho. Literalmente, eu estava dormindo e tive um sonho.
En ese sueño yo miré muchos jóvenes de comunidades de bajo ingreso usando la tecnología para conocer más de su realidad, usando esa misma tecnología para cambiar su realidad, para criar nuevas visiones de futuro, criar un proceso de desarrollo personal y comunitario. Entonces, yo no soy Martin Luther King, pero yo he tenido mi sueño. Y cuando desperté el día siguiente, yo no salí de la cama, yo salté, porque esa energía del sueño me inspiró profundamente y yo tomé la decisión de hacer la inversión o devotar mi vida para cambiar ese sueño en realidad. Entonces, cuando criamos el primer telecentro en Brasil, en la favela, la comunidad de bajo ingreso más violenta de Río de Janeiro, nosotros ya teníamos una gran motivación, usar essa tecnologia, esse telecentro para cambiar vidas e desenvolver comunidades. Pero criamos com esse modelo de sustentabilidade financeira através dos cursos e também um modelo de empowerment, de empoderamento dessas pessoas através de um processo de autogestão. E aí foi esses 3 pilares do trabalho de CDI que criou esse conceito de franquia social. Então, começamos usando 286, os ordenadores, não viejos, 286. E não havia internet em Brasil, fora da academia, da universidade. Então, sempre que a tecnologia evolui, esse é um primeiro ponto super importante para o futuro dos telecentros. Trabalhamos com uma ferramenta que evolui com uma velocidade impressionante. Então, a inovação, nossa capacidade de inovação, tiene que ser constante. Isso é parte do que hacemos, nossa capacidade de nos reinventar e de inovar. Então, começamos a inovar esse modelo também, criando serviços, microempreendimentos, crescendo, criando uma rede que expandia pelo Brasil, de fora do Brasil, pero sempre com essa visão de formar agentes de cambio, de inspirar nossos alunos a usarem a tecnologia para conhecer mais de sua realidade, identificar problemas, retos, usar essa tecnologia para ser um projeto que impacte e cambie esse reto, esse problema, ir para a ação e avaliar o processo. Os 5 passos da metodologia de CDI de formar agentes de cambio. Haciendo isso, formamos e graduamos pessoas que estão mais listas para o mercado laboral, para criar seus próprios microempreendimentos. Então, seguimos evoluindo nosso modelo, chegamos a 780 de los CDIs comunidades em 12 países, 1,5 milhões de pessoas de baixo ingresso que aprenderam diretamente informática e cidadania com nós. E há 4 anos atrás, em Oxford, eu tive uma reunião com Muhammad Yunus, de Grameen Bank, que ganhou o Prêmio Nobel da Paz, e me quedei muito inspirado por sua visão de los negócios sociais. Então, eu fui para Bangladesh por invitação de Muhammad Yunus e me quedei impressionado com o país, com a realidade, com os negócios sociais allá que cambiam e que impactam fortemente o país. E chegando em Brasil, criamos um modelo de converter internet cafés ou cybercafés em um novo tipo de negócio social. Então, criamos o CDI LAN, porque em Brasil chamamos os cybercafés de LAN houses, como Local Area Networking. Aqui em Espanha são os locutórios, verdade? Então, começamos um processo de afiliar, através de um código de conduta, cybercafés que queriam se cambiar, queriam ser um negócio distinto. E afiliamos mais de 6.500 cybercafés, mas o processo foi que tivemos que cambiar a legislação, porque em Brasil havia legislações que proibiam o funcionamento de cybercafés a 500 metros de estabelecimentos de ensino. Era uma das coisas mais loucas que havíamos em Brasil. Tive que falar 3 vezes com o presidente de Brasil em congresso, tivemos que fazer um movimento para cambiar a imagem de los cybercafés. E esse foi um processo que também nos inspirou muito para a construção de uma visão do telecentro do futuro, porque hoje tenho a convicção que vivemos num mundo em que estamos tendo uma convergência. Cada vez mais os telecentros têm que ser mais empreendedores, têm que ter microempreendimentos, serviços,
cursos impacto social, um forte propósito, e cada vez mais os cybercafés tienen que ampliar y tener una visión más sistémica de impacto en su trabajo. Entonces, proyectamos una visión de que podemos integrar o movimento de los cybercafés com o movimento de los telecentros. Isso creio que é polêmico, pero creio que seria muito interessante como uma visão de la Fundação Telecenter criarmos uma iniciativa de integração de redes de cybercafés que querem ter cybercafés com propósito, com uma visão de impacto social e de desenvolvimento econômico. Então, esse é um ponto de reflexão quando pensamos na visão de Telecentro do futuro. A adaptação de nossa metodologia em Inglaterra, em Grã-Bretanha, foi muito interessante, porque fundamos um CDI, uma oficina de CDI em Inglaterra para captar fundos para CDI na Latinoamérica, não? Então fundamos uma charity allá, pero em los roadshows que hacíamos em Inglaterra, percebíamos que as fundações allá não queriam dar dinheiro para a Latinoamérica, pero se entusiasmavam com a metodologia de CDI, justamente o coração de nosso trabalho, no formar agentes de câmbio. Então, decidiram, foi uma surpresa para nós, pero queriam adaptar nossa metodologia de CDI para Inglaterra. E foi aí que nós criamos o CDI Apps for Good. Foi aí que criamos mais uma mutação ou adaptação de nossa metodologia, trabalhando com jovens em escolas públicas britânicas, ensinando a eles desenvolverem e prototiparem aplicativos para smartphone que fazem impacto em sua comunidade. E num processo de gamificação, selecionando os melhores aplicativos e hacemos uma vez ao ano o Apps for Good Award, em que os melhores aplicativos são invitados para fazer um pitching e hacemos um processo de premiação, de reconhecimento, em que premiamos e desenvolvemos os top 20 aplicativos desenvolvidos nessa comunidade. Temos hoje 95 CDI Apps for Good na Inglaterra. E é um conceito que está cambiando. O ministro da Educação inglês ha falado que CDI Apps for Good está trazendo uma das grandes inovações para o sistema público de ensino britânico. Então, aí foi mais uma adaptação ou uma inovação dentro do trabalho que estamos desenvolvendo. E hoje creio que a visão de los negócios sociais, do impacto de nosso trabalho de telecentros e a integração com cybercafés pode ser uma visão bastante interessante de futuro para os telecentros. Pero finalizo neste momento a minha intervenção falando que também é fundamental, además da sustentabilidade financeira, además da inovação que estamos sempre necessitando fazer, temos que nos reconectar com nossa essência. E a essência de grande parte das pessoas que fundaram telecentros foi cambiar sua comunidade, foi a inovação social, foi ajudar as pessoas de baixo ingresso ou as pessoas de sua comunidade. Então, creio que essa conexão com essa essência e que para nós é a formação de agentes de câmbio, é inspirar as pessoas a usarem a tecnologia para cambiar suas vidas e cambiar em suas comunidades e cambiar em sua cidade e seu país. Creio que essa é uma conexão profunda que temos que reconectar. O movimento global dos telecentros necessita desenvolver uma visão de social fiction, que é o mundo que nós queremos e qual é o papel de nós telecentros neste mundo para termos um mundo melhor. Muitas graças. Thank you very much, Rodrigo. It's an excellent presentation. In fact, that was something that we are listening, the dream, and to see the future. The way I appreciate he mentioned that the social entrepreneurship, the whole dynamics started in Bangladesh and now it's growing really. And the beauty part of this that you can do business, but at the same time you can serve people. And also I'm happy to share you that we are also considering the cyber cafes. In fact, Cyber Cafe Association came to us that, okay, how we can be a part of the telecenter network. So things are like emerging in a
different way. So last but not least, I didn't introduce myself. I am Shahiduddin Akbar from Bangladesh. I will give not a presentation, it's a small video clips. I think you will enjoy. Bangladesh has a primarily agrarian economy. Agriculture contributes to about 19.29% of the country's GDP, and it employs around 45% of the total labor force. However, a majority of them follow traditional methods of farming. Farmers often face problems in extension and market linkage due to the limited availability of information as well as their limited access. Usually, the field-level officers of the Department of Agricultural Extension disseminate information to the farmers. Besides, there are also some private initiatives providing such services. Information and communication technologies has demonstrated an effective role in providing extension services. In most cases, farmers are deprived of fair prices for their producers due to lack of an efficient market system. The Bangladesh Institute of ICT and Development has partnered for eCrishok initiative with public and private organizations such as the Department of Agricultural Extension, the Grameenphone Limited, ACI, and Catalyst. Youth comprises about 35% of the total population in Bangladesh. Through various youth clubs around the country, BIID has been involving young people in modern farming through its eCrishok service jointly with voluntary services overseas. আমরা যদি চাই পুয়ার পিপল এম্পাওয়ার্ড হোক, পুয়ার পিপল ডিসিশন মেকিংকে ইনফ্লুয়েন্স করুক, সঠিক সময় সঠিক ইনফরমেশনটা যদি না পায় তাহলে কিন্তু তারা ডিসিশন মেকিং প্রসেসটাকে ইনফ্লুয়েন্সও করতে পারবে না, ডিসিশন মেকিং প্রসেসের মাধ্যমে যে বেনিফিটটা পাওয়ার কথা সেটাও তারা পাবে। ইউথরা কিন্তু অলরেডি টেকনোলজির প্রতি একটা ইন্টারেস্ট গ্রো করেছে। টেকনোলজি কিন্তু সবচেয়ে বেশি ইউথদেরকেই অ্যাট্রাক্ট করে। ইউথদের ইন্টারেস্টটাকে মাথায় রেখে আমরা আইটির মাধ্যমে কিভাবে ইউথ এন্টারপ্রেনারশিপ ডেভেলপ করা যায় সেই জায়গাটাই অনেক বেশি ফোকাস করছি এবং সেই ফোকাস পয়েন্ট অফ ভিউ থেকে আমাদের বিআইআইডির সাথে পার্টনারশিপটা। Now a farmer can contact with an agriculturist whenever he needs right from his field using his mobile phone and get information on farming methods. আমি এই কৃষক থেকে বিভিন্ন রোগ ব্যাধি সম্বন্ধে আমি মোবাইলে মাধ্যমে পরামর্শ নিয়ে কাজ করে যাচ্ছি এবং এই পরামর্শের ফলে আমার অনেক ফলন বেড়েছে। আমি ইন্টারনেট বুঝি না, ওই ইয়ংস্টার ক্লাবে যারা মেম্বার আছে তাদের থেকে আমি সাহায্য পরামর্শ নিয়ে কাজ করতেছি। সরকারও আমরা জানি যে ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়ার জন্য 2021 যে ভিশন, সেই ভিশনে ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়ার প্রত্যয় ব্যক্ত করেছেন। সেই হিসাবে কৃষিতেও এর আবহাওয়াটা শুরু হয়েছে, তো সেটাকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্যই কৃষক একটা বড় উদাহরণ। At present, not only men but also women are availing the eCrishok service. মহিলাদের জন্য কৃষি সেবা আগে পাওয়া খুব কঠিন ছিল, কিন্তু এখন ঘরে বসে ওরা মোবাইল ফোন ব্যবহার করতে পারছে। The local youth club members organize regular meetings with the farmers to understand demands and provide solutions. Through eCrishok service, farmers can take advice from the agriculturists via mobile phones or get agriculture-related information from the eCrishok website and eCrishok fact sheets. এই সার্ভিসটিতে অনলাইনে eCrishok.com পোর্টাল এবং ইমেইলের মাধ্যমে কৃষকরা তাদের কোয়েরি পাঠান এবং eCrishokের সংশ্লিষ্ট কৃষিবিদরা 24 ঘন্টার মধ্যে তার সমাধান দিয়ে থাকেন। এছাড়াও eCrishokের একটি হটলাইন নাম্বার আছে যার মাধ্যমে কৃষকরা সরাসরি কৃষিবিদদের সাথে কথা বলতে পারেন। In order to facilitate selling of produces online, farmers are also being engaged with the online banking system. The farmers will be able to get access to a modern market system as a result. বলা যেতে পারে আমাদের গাইডিং প্রিন্সিপাল হচ্ছে পাবলিক প্রাইভেট পার্টনারশিপ এবং এরই পরিপ্রেক্ষিতে আমরা কৃষি মন্ত্রণালয়ের ডিপার্টমেন্ট অফ এগ্রিকালচারাল এক্সটেনশনের সাথে একটি এমওইউ সাইন করেছি এবং এর পাশাপাশি আমরা বিভিন্ন এক্সটেনশন সার্ভিস দিয়ে থাকি। BIID is working on the integration of modern information technologies in agriculture. It also provides training on information and communication technologies to the field-level officers of the Extension Department. eCrishok service will also be available through a short code SMS service named 16250 very soon, which will contribute to a sustainable agriculture in our country. BIID 2008 সাল থেকেই তথ্য প্রযুক্তি নিয়ে কাজ করছে। এর মধ্যে আমাদের উল্লেখযোগ্য একটা কাজ হচ্ছে কৃষি বিষয়ক eCrishok সেবা। এই সেবার মাধ্যমে আমরা কৃষি সম্প্রসারণ এবং বাজার বিপণন ব্যবস্থা নিয়ে কাজ করছি। আমরা মনে করি যে তরুণরা transformed the whole concept of physical access points into the services so that the
we have to understand what the local community demands and what are the available resources that are there. Like we use the youth club, which was never been used for this kind of services before. They never touched computers. When we talk to the extension officers, we find they never used computers. So we had to engage them. And basically that is the whole idea for the next phase, that getting on board must build partnerships and scale with the services. So with that note, I want to conclude, and now I would request our panelists if please join us on the dais, and if you have any question, we will take 10 to 15 minutes. I don't want to be in between your lunch and the session, so if you have a question, please raise your hands. Thank you. Gracias. La pregunta es para Rodrigo, pero también un poco para el panel. Ya, voy a esperar para la... Ya. Cuando hablamos de crear agentes de cambio en los telecentros, estamos tomando una perspectiva muy de emprendedor social, empresa social, transformador de la sociedad. Pero es la historia misma de la humanidad, ¿no? No todo el mundo va a ser un agente de cambio. Y de regresar eso también hacia el mismo telecentro, convertir al telecentro en el agente de cambio, que ese sea el ADN del telecentro, porque como tú bien lo decías, Rodrigo, tenemos que cambiar tan rápido como cambia la tecnología. Entonces, esa inversión también como en crear el agente, ese emprendedor social constantemente, yo lo veo, o sea, ¿cómo implementar esto dentro del telecentro? Mi perspectiva es que el mismo telecentro en su ADN, en su estructura, tiene que llevar algo del emprendimiento social, los valores que vienen con esto, porque como vemos, por ejemplo, aquí tenemos distintos ejemplos de telecentro de futuro. Tenemos la visión de Ricard Faura, que bueno, es España, obviamente muy localizada a las necesidades y demandas locales. Tenemos a Shahid y a Tis en geografías no tan separadas, pero igual con unos modelos muy distintos, ¿no? Shahid ya en un momento haciendo, por ejemplo, con Bit Network, telemedicina y agriculture, mientras que en África Tis está implementando como buscando más soluciones de índole laboral con el impact sourcing. Entonces, el modelo de telecentro, como dentro de lo que el telecentro ofrece, va a depender mucho también de dónde estamos, la demanda local, pero hay algo en ese ADN que creo que va más allá del agente de cambio, pero ser el agente de cambio mismo, el telecentro, tener esa esencia de empresa social. Y bueno, con un poco toda esa antesala larga, Rodrigo, ¿cómo ves tú, qué ves tú necesario dentro del mismo movimiento de telecentros para hacer esto? Bueno, es una pregunta bastante retante, porque creo que proyectando una visión de que los telecentros pueden ser negocios sociales, ¿o qué significa eso? Tener impacto social y tener rentabilidad financiera. Entonces, creo que criar uma visión en que possamos inspirar los telecentros a quererem ter esse impacto social, inspirar agentes de cambio, pero a través de generação de rentas, ingressos, isso seria bastante interessante. Mais uma vez, eu gostaria de citar Muhammad Yunus, porque há mês em Oxford, em the School World Summit of Social Entrepreneurs, ele estava allá e ha hecho como uma charla muito inspiradora, em que ele falou que la fiction, the science fiction,
la ficción científica, ¿cómo se dice en español? La ciencia ficción inspiró durante toda la historia la ciencia, proyectando visiones y la ciencia ia y creaba una innovación. Pero en la área social, nosotros emprendedores sociales poderíamos proyectar y crear una social fiction, uma visão poderosa em que pudesse inspirar as pessoas a trazerem essa nova sociedade para a realidade. Então, quando eu estava inspirado por la apresentação de Barcelona, estava pensando que hoje em Rio de Janeiro, nós nos inspiramos muito como as Olimpíadas cambiaram a cidade de Barcelona. E queremos um Rio de Janeiro diferente. A partir de aí, por que não criarmos uma conexão Rio-Barcelona, de novo, como movendo os telecentros, em que pudéssemos projetar uma visão? Porque muitas vezes uma visão é altamente como engagement, altamente después, sí, poderosa. Então, creio que se criarmos uma visão para o movimento dos telecentros, isso poderia ser um primeiro passo muito interessante. Qual é a visão do telecentro do futuro? Não tanto como irá operar tecnologicamente, porque isso cambiará sempre. Não? Pero qual é a visão que queremos para o movimento de telecentros em el futuro e como podemos criar uma visão como um horizonte ético mobilizador, não? Inspirando toda essa comunidade dos telecentros. ¿Hace sentido ou não? Yo, bueno, después del ofrecimiento, yo encantado, ¿eh? Y aquí tengo un compañero del ayuntamiento y nos encaja perfectamente. O sea que yo creo que es una buenísima propuesta. Y un poco contestando lo que tú comentabas, yo creo que todas estas propuestas pasan porque el telecentro sea útil a la sociedad, o sea, que dé respuesta a necesidades en la sociedad. Si todo lo que estamos trabajando no es con un enfoque de dar respuesta, en ese caso, según donde está enclavado el telecentro, tendrá una necesidad diferente, pero con el hilo conductor de la tecnología. Tenemos que buscar dar respuestas para que el telecentro tenga una razón de ser allí, ¿no? Y a partir de aquí muchas cosas se irán resolviendo, pero si no tenemos el enfoque de conectar con la realidad, la necesidad de su entorno más próximo, muchas veces estaremos trabajando en un sentido opuesto de lo que necesita el entorno y la propia sociedad. Yo creo que la clave está en eso, en dar respuesta a eso. Shahid. Thank you very much. In fact, it was very insightful. I think that was very nice. So, next question, please. Any? Yep, please. Please introduce yourself and. Yes. It's my question to Nice Journey. I want to ask about the outsourcing and the educational class. You said that the people pay for the services. So for the outsourcing, you seek for the digital work for them, or they come and seek by themselves? And the economic model, how in the rural areas this can be replicated, and how they can pay for the services and they are not gaining money yet, or something like this. Okay, thank you. That's a very good question. Well, first of all, maybe on the first question, I strongly believe in a social business as a model to run anything, including telecenters. Because as I said in my presentation, well, I had a colleague when I was living in Ghana who had always a nice expression. He said, if it's free, it has no value. So I think you always have to be very careful to give any product or service away for free, because people tend to take it even if they don't need it. But if people have to pay for it, even if it's something small they have to pay, then they will always have to consider, is it worth my money, or do I rather spend my money on something else? So I strongly believe that making people pay for products and services, that is the best test if your product or service is having value to the people. So I would say telecenters of the future, that element should always be in there. Because if you're donor funded, you will inevitably end up serving the needs of the donor, and that is not necessarily the same as serving the needs of your target audience. On the outsourcing, well, maybe I haven't been clear in my presentation.
So far, the products and services that we are offering at the NICE centers, people have to pay for them. Whether it's training or using the business hub, all the products and services, people have to pay for it. The new services that we are currently testing, outsourcing, that is the reverse. People don't have to pay for it. In fact, we want people to earn money with it. And the business model is this. An organization, let's say in the US or in Europe, will outsource work to us. Not directly, but probably through an intermediary. I understood Samasource was here yesterday. They are probably the biggest organization in the world that is doing what is called impact sourcing. So they're taking work in from organizations, in their case mostly in the US. They're sending the work to developing countries through the internet in order to create jobs in developing countries. We at NICE, we want to be in that part of the chain. So we want to work with an organization like Samasource. They'll send the work to us. Our responsibility will be recruiting people, training people, supervising them, doing quality control. But in the end, those people that do the work will be paid for it. And we will also take a margin to cover our costs. Because again, we are a business. If we don't make a margin, we cannot do it. So that's the idea. So the margin, the price that is being paid by, let's say, the organization in the US, some of it will go to the intermediary like Samasource, some of it will go to NICE to cover our cost, and the rest of it will go to the local people who get paid for the work that they do. Thank you very much. It was clear. The other question for the Barcelona Global Lab, the new project. I need more details about what the role of this global lab. It's use come and innovate an idea for living labs and the community, or it is a professional, or what the role, the real role? Bueno, el hecho de que lo hagamos en Barcelona, precisamente lo que queremos es recoger todas estas experiencias, tanto Mobile Capital, está en Barcelona, como es las estrategias Living Labs que creemos que tienen que ser las estrategias del futuro de los telecentros. Nosotros queremos fervientemente que tiene que ir por ahí la cosa, pero queremos tener un espacio para probar esta hipótesis, porque, como antes nos decía, es muy diferente probar esto en un entorno como es Barcelona o como puede ser Cataluña que probarlo en cualquier otro entorno. Entonces, las estrategias que nosotros creemos que se pueden aplicar alrededor de los telecentros, tenemos que tener metodologías para escalarlas a otros lugares del mundo y ver si esto realmente es la hipótesis a seguir trabajando. Por eso que no hemos querido ponerle el título de un Living Lab, sino que queremos trabajar a partir de un laboratorio de telecentros y experimentar con quien quiera colaborar hacia cuál es el camino a seguir a partir de aquí, ¿no? Thank you very much. Mic, please. Gracias. Arturo Bregaglio, Asociación Trinidad Radio Viva Paraguay. Lo que ustedes plantean para toda la idea de desarrollo de la empresa social y de los emprendedores toman como base un estándar económico. ¿Sí? ¿Me escucha ahí? Sí, sí, sí. Decía que sí, ahora sí. Decía que ustedes hablan de empresa social y de emprendedores tomando un estándar que no es casual que dos de los expositores son parte del BRIC, mientras hay otras realidades donde pensar en emprendedores sociales está todavía muy distante, porque no hemos resuelto la parte de alfabetización digital aún. Tenemos un gran número de analfabetos analógicos y los digitales son muchos más y tenemos una conectividad que apenas pasa el 20%. ¿Cómo miraría el laboratorio las situaciones de estos países?
Esto es uno de los retos principales, los diferentes ritmos que están existiendo en la red mundial de telecentros y ver primero cómo podemos acelerar la situación de telecentros que, como tú dices, están en una situación muy diferente a otros, pero no se trata de correr mucho los que están arriba de todo, sino coger un ritmo que lo podamos seguir la mayoría de telecentros, ¿no? Las experiencias que hemos ido detectando y que se pueden seguir detectando son experiencias a poder replicar en sitios que seguramente están en un estadio inferior. El problema es que la tecnología, como decía Rodrigo ahora, va muy rápido y tenemos que buscar aceleradores de este cambio. Y esto solo lo podemos lograr detectando estas buenas prácticas y probándolas de aplicar lo más rápidamente posible, porque, por desgracia, tenemos poco tiempo para hacer esto y la participación de todos los escalones de estas tipologías de telecentros es la manera de enriquecer un modelo y un proyecto como este, ¿eh? Porque yo creo que al final quien más tiene que beneficiarse de un proyecto global son precisamente los telecentros que están con más dificultades en este sentido. Si no, no tendría sentido hacer un proyecto a nivel global que fuera destinado a las localidades o a las regiones que están mejor situadas solamente, ¿no? Hola, buenas tardes. Uma das déjeme solamente responder, porque uma das inspirações do trabalho de CDI foi o trabalho do educador brasileiro Paulo Freire, que muito ubicado com a teologia da liberação, em que ele ensinava pessoas muito pobres a ler e escrever, hablando de sua realidade, criando consciência. Então, o que nós em CDI desenvolvemos com a metodologia dos 5 passos, inspirando pessoas a serem agentes de cambio, é o mesmo. As pessoas, aunque em el processo de alfabetização digital, podem aprender essa tecnologia, aunque lo mais básico ou lo mais avançado, dentro de um processo em que se amplia a consciência sobre si mesmo, sobre o mundo. Então, creio que é perfeitamente possível nós fazermos isso, e nós em CDI trabalhamos com comunidades rurais, em cárcere, trabalhamos com comunidades indígenas, com discapacitados físicos, mentais, em que isso mostra que é possível trabalhar com níveis distintos de inclusão digital, com essa atitude de inspirar pessoas a serem agentes de cambio. E podemos fazer isso com smartphones, podemos fazer isso com implantes cerebrais. Então, creio que a tecnologia irá evoluir sempre. Pero como utilizar a tecnologia como uma ferramenta ética de cambio de nossa sociedade e de upgrade do ser humano. Creio que isso que temos que ter como propósito. Thank you very much. In fact, if we see the social entrepreneurship, it's not about only that serving the community with profit. The whole idea is that. So like in Bangladesh, we call ourselves as an inclusive business. So we try to include everybody of the society so that they can be benefited by using IT. So when we talk about telecenters, it goes to the base of the pyramid. So we have to be considered that how we can frame and what are the investment coming from and what are the social capital we do have. So with that note, if there is any other question, anybody? Sí. Bueno, yo más que nada, buenas tardes, soy Javier González de CityLab. Quería compartir una reflexión en alusión al comentario aquí de la persona que me precedía, en el que indicaba la dificultad del proceso de alfabetización incluso en determinados estadios. Es decir, ¿cómo vamos a hablar de alfabetización digital si a veces la propia alfabetización no está resuelta? Pienso que sobre todo lo que deberíamos alfabetizar es en actitud desde el punto de vista de poder asumir retos y poder desarrollarlos. Nosotros nos encontramos con muchas personas que no solamente es de brecha digital, sino que es de brecha, digamos, de no haber sido alfabetizados en una generación determinada, demográficamente hablando. Y el proceso muchas veces es natural y es sencillo, partiendo desde la experiencia
de lo físico, de lo que saben trabajar, de la elección de sus propias herramientas y darle valor al grupo, porque donde no llega uno llega el otro, y a veces proyectarse o a través de intentar llevar a cabo una iniciativa, un proyecto, desde un concepto grupal y no individual, hace que uno pueda desarrollar capacidades y hacer un aprendizaje que él mismo lidera en una relación peer-to-peer. Y por lo menos a nosotros son experiencias que sí que nos han funcionado, aunque también entendemos la dificultad de dar ese paso, pero es posible hacerlo. Gracias.